Entrance to the den is that staircase over there underneath the Devil's Den sign. It's a wet, narrow, slippery stairwell that leads right straight down into the fiery depths of the Den of Diabo. Seguimos pelo interior da Flórida para Williamston, uma cidade a pouco mais de 1h30 de Orlando. Devil's Den é um local muito bacana, a gente vai mergulhar dentro da terra, numa cratera que tem um sistema dentro de cavernas. A gente vai fazer um mergulho bem tranquilo hoje e vai ser muito bonito. O dia ficou um pouco nublado, mas como a gente está no local de água doce aqui dentro, sai daqui mesmo, não tem nenhum problema. Welcome to the Devil's Den. Esse é o dono instrutor aqui da NAUI da região e ele vai mostrar essa facilidade. Well, you guys came through the front entrance. Over here's our welcome center. That's where we greet all the guests and do waiver forms and wristbands. We have our main office. That's where we take payment and do all the gear rental, issue out all the safety briefs, and tell everybody all the do's and don'ts here at the Devil's Den so everybody's safe. Check the credentials? Yes, yes. Sempre é necessário naturalmente mergulhar aqui, você tem que ser um mergulhador qualificado, certificado. Can you dive here being a basic diver or scuba diver, or do you need to have an advanced diver certification? No. That's the ironic part of being here at the Devil's Den. You're in a cave, underground scuba diving, but we're not classified as a cave or a cavern dive. We're actually an open water dive, which is what allows us to do training here. We have a lot of local dive shops come in to do their checkout dives at the end of their classes. Really? So it's an amazing place to do that? Oh, yes. And the name doesn't frighten people? No. There's nothing satanic about the Devil's Den. It actually is because in the winter months, the air temperature is so cold and the water stays a constant 72 degrees Fahrenheit, 23 degrees Celsius year round. So you have all the steam that rises up through the hole in the ground in the ceiling of the cavern, and it looks like a smokestack that comes right out of the ground. So back in the old days, the early settlers and the Indians that were here roaming the landscape saw all this smoke coming out of the ground and thought the ground was on fire and thought that must be where the devil lived. So they named us the Devil's Den. But you never found the devil there here? No. I have a little red devil statue down there that folks look for, but yeah, no devil. That's the entrance to the dam? Yes, the entrance is right here. It's a stone staircase that goes right straight through the ground, leads to a wooden staircase right straight to a platform that's right at the water level where the divers and snorkelers can make their entry into the water. How deep is it? How deep can it go? Right now, the deepest point for the divers is about 51 feet. I think that's 17, 18 meters. The snorkelers, where they're at snorkeling, will be anywhere in 10 to 25, 30 feet of water. So it's good for training? Oh, yes. Clear water? Yes, it's crystal clear down there. We have it stocked with blue channel catfish. We have a variety of brim down here, which is a generic term for bluegills and sunfish. And we have some largemouth bass. And then the variety of all the native Florida minnows, all the little mosquito fish. We feed them every day. They're not native here. We stocked the fish down here, so I feed them. So they're extra huge because there's no predators and they just live here and eat. It's our little underground aquarium. Antes de entrarmos na água, Dan nos leva para o mirante, de onde se pode ver o interior da caverna. Let's go diving? Yes, let's go diving. O local é bem planejado e próximo à entrada da caverna temos todas as facilidades necessárias para preparar equipamento de mergulho e se equipar. Entrance to the den is that staircase over there underneath the Devil's Den sign. It's a wet, narrow, slippery stairwell that leads right straight down into the fiery depths of the Den of Diabo. A entrada na água é muito fácil, pois logo após as escadas tem um deck com uma plataforma submersa. Dom nos guia e pede cuidado para não batermos a cabeça no teto de pedra.
Algumas placas marcam lugares que não podem ser ultrapassados. As bolhas de ar que soltamos se prendem nas cavidades do teto, fazendo uma interessante composição. É divertido passear por entre grandes rochas, que formam cânions e passagens estreitas. Lá de baixo, dá para perceber como a água é transparente, ao se olhar para cima e ver a luz do sol. O cenário é incrível. Algumas passagens mais estreitas são lacradas por segurança, e avisos bem-humorados deixam bem claro que o local é seguro, mas também depende da atitude dos mergulhadores. Encontramos um dos guardiões da caverna. Dom nos mostra onde alguém tentou escavar a rocha, o que é proibido. Devil's Den é um cenote pré-histórico, uma cavidade natural que foi exposta com o colapso das camadas de rocha que formavam o teto. Devil's Den tem a forma de cogumelo invertido. Alguns fósseis encontrados aqui são do período Pleistoceno e estão em exibição no Museu de História Natural da Universidade da Flórida. Suas águas vêm de fontes naturais da Flórida, por isso são muito claras e limpas, com uma cor azul turquesa, e mantêm 22 graus o ano todo. O cenote não tem ligação com outros rios, então apenas alguns peixes nadam pelas paredes rochosas. Jack e Don aproveitam para fazer uma foto com a bandeira da sua agência, a NAUI. Na saída, encontramos algumas pessoas fazendo mergulho livre. That's your aquarium. This is my aquarium. Oh, I like it. It's very nice. I'm glad you like it. I enjoy my office every day. So many little passages you have.
Yes, there's lots of little swim throughs down there. I think we pretty much hit just about every swim through that we could go through. That's very good. So it's a good place people can come and learn how to dive. Yes, Safely? yes, yep, safely. And like I said, it gives the illusion of a cave dive without actually doing a cave dive. Yeah. So that's what makes us unique here in North Florida. Yeah. So put back home if you want to. Se quiser tentar mergulho diferente, muito bacana, água doce, bem protegido, falar aqui com o Dom, que ele leva você para um passeio aqui pelo fundo. Thank you very much. You're very welcome. Thank you. Good things about you. Good. Depois de um mergulho relaxante, é hora de voltar à superfície. Felizmente, são poucos degraus até o topo. Ao redor do Devil's Den foi criado um parque com alguns atrativos para que acompanhantes que não mergulham possam passear pela natureza do lugar e aproveitar os vários espaços para fazer um piquenique. Devil's Den é de fato um local recomendado para ser visitado numa viagem de mergulho à Flórida. De volta à estrada, seguimos nosso amigo Jack até o próximo destino, para outro mergulho de água doce. O bacana desse dia é poder visitar 2 pontos de mergulho muito interessantes e, entre eles, conhecer o interior da Flórida. Acabou de mergulhar então ali do lado no Devil's Den e ali 2 milhas mais ou menos de distância, dá menos de 4 km, a gente chega aqui no Blue Grotto. É um local diferente, mas é bem complementar, porque você mergulha de manhã lá, almoça, pode vir aqui à tarde. E aqui muita gente, muitos mergulhadores. Hoje, domingo, tem uma lista de 150 mergulhadores já indo para a água aqui nessa operação, que deve também ser muito interessante, muito bonito. Mais um mergulho de água doce aqui no centro da Flórida. The park was renovated just like 4 years ago. Made pretty much everything new, including the dive shop here, the rental station, the fill station, added a 80 CFM compressor, and that's a pretty big boy. And of course the shelters, and you will see the deck down there. That's all made in the last 4 years to make it more comfortable and more accessible for everybody, even wheelchair ramp all the way down to the side, so we have handicap diving too. Many instructors choose that to do classes with handicap divers, or just fun dive too, so that's unique in this area. We got a good clientele from all over the world, so we had Brazilians here already, of course, and mostly technical divers come from Brazil to take classes with very famous technical dive schools around here. The highest season is winter time, because many people from up north where diving in the quarries is too cold or not even possible come down to do their classes with us. In the summertime we have more like the international tourists coming, and some classes when we get hurricanes, for example, then the sea is closed on both sides, nobody can go out with the boats, and that brings us good quantity of customers. Not that we like hurricanes, but just one thing, it brings us customers, and so we're year round pretty good booked. So. Estamos prontos, assistimos o vídeo de apresentação, muito simples, muito claro, e agora a gente vai preparar para cair na água e ver esse buraco azul. Vai ser bem bacana. Muitas escolas de mergulho usam esse local para treinamento, pois sua estrutura oferece facilidades no preparo do equipamento, bem próximo ao amplo acesso à água. Blue Grotto é uma dolina ou sumidouro, ou seja, uma depressão circular no solo calcário. Um caminho é marcado por cabo, que desce até um espaço onde pode-se ver fósseis incrustados na parede.
A água é muito transparente, com poucos sedimentos e grande visibilidade, mesmo estando no fundo. A profundidade máxima da caverna é de 30 metros e a temperatura média é de 22 graus. Para mergulhar no Blue Grotto, basta ter certificação básica de mergulho, pois mesmo sendo uma caverna, ela tem acesso amplo e a saída é sempre visível, mesmo sob o teto de pedra. E não existem outros condutos ou túneis que poderiam oferecer risco de desorientação, ou seja, a caverna é muito segura para mergulhadores de todos os níveis. Interessante o sino de ar comprimido, que instalaram a 10 metros de profundidade, onde os mergulhadores podem entrar e respirar o ar que é sempre renovado. O sino oferece uma pausa para conversar com o parceiro de mergulho. O único habitante permanente do Blue Grotto é o Virgil, uma tartaruga muito amigável que adora passear entre os mergulhadores e posar para as câmeras. Perto da entrada, 3 plataformas facilitam o treinamento das escolas de mergulho. Subir escada com todo esse equipamento nunca é fácil. É bacana um campo escola, o pessoal se divertindo lá embaixo. E a tartaruga, a Virgil, é muito bacana. Ela vem direto pra você, curiosa, quer saber o que está acontecendo. Muito bom. This place is perfect. They have a pool that you can do some confined water in. It's 10 foot of depth, so it's a great instructional facility because you can go straight from confined water to open water. And they've got plenty of platforms at different depths. To do skills, and it doesn't get better. Even for technical diving, you can do some. Oh, absolutely. Training here. Yeah. It goes deep. Sure. Yeah. It goes to 100 feet. And but yeah, you can do all types of training here. I am the Director of Business Development for NAUI. My job is to run the sales team at NAUI, handle anything involving sales, and then also look for opportunities to bring new business in to NAUI as well.
I'm going to take him as affiliate packet. They just became a brand new NAUI affiliate. So we're going to go in and give him his banners and all the things he needs to promote NAUI here at Blue Grotto. It is a worldwide organization. We have affiliates all over the world, as well as many affiliates here in the United States. We are a true membership association. We are not owned by an individual or a corporation. We're owned by the members. I am a member. I am one of the owners of NAUI. You are a member. You are one of the owners of NAUI. We have a board of directors and we have elections, and us, the members, vote those people in. We vote the leadership that we want to direct NAUI. We feel that one of the problems in the industry is that most of the agencies have shortened everything down to the point that people finish their class and they don't feel like they're competent enough to go diving after they finish. With NAUI, it's a little different situation. We still do lectures, we still require more as far as confined and open water work, but in the end, we turn out divers that are self-sufficient and feel like they can go diving on their own. I became an instructor in 1983. I took my first open water course in 1982, so a little over a year I was a NAUI instructor. And even back in the day, we've always taught by what we call the loved ones principle. And that is basically, before we sign off on a certification card, we ask ourselves one question. And that question is, would I allow this person to dive with a loved one? And if the answer is no, that doesn't mean the person failed the course. It just means we need to go back and work on the things they need to work on to turn them into a competent diver. Where most other agencies, they just check off a skill. Once you master a skill, and not even master, but just do it relatively well, they check it off and go on to the next thing. At the end, if there's a line of check marks, you're certified. It's not that way with NAUI. You know, the only thing I have to say, Yuli, is it has been a true pleasure to be with you the past couple days. You know, it's exciting to be involved in a program like the ones that you produce, and we're excited that we're taking our message and what we do here in Florida, because you're going to be hitting a lot of new, you're going to do lots of very interesting and unique diving here, and you're going to be able to show the folks that watch your show just the wide variety of diving that we have here in the state of Florida, and it's just been a pleasure to spend the past couple days with you. Tivemos bons mergulhos deste lado da Flórida, todos em água doce, com a ótima companhia do Jack. Daqui seguimos viagem de volta ao mar, para novos mergulhos em lugares fascinantes e repletos de vida marinha.